السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، كنتمنى لكم رمضان مبارك، وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في السنة الدراسية ديالكم، والتوفيق كذلك في الحياة ديالكم والمسيرة الموفقة إن شاء الله. دونك تتمة البارتي 1 بارتي 2 اللي كنا شفنا فيها الكور ديال لا شوت فيرتيكال. بارتي 1 كانت فيها لا شوت فيرتيكال ليبر اللي كان فيها الكور، وكان فيها دو زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال لا شوت ليبر. بارتي 2 كان فيها الكور ديال لا شوت فيرتيكال دان كور دون ان فلويد افيك فروتمون، حاولت ندير الكور بوحدو وليكزيرسيس بوحدو باش ميجيش الفيديو طويل. دونك هادي ديما التلاميذ كيقولوا لي ما تنساش تعمل فيديو طويل، فيديو طوال ما كنقدروش نتبعهم كاملين، ما كنتكونسونطراش فيهم. دونك حاول نعمل لي زيكزيرسيس بوحدو. دونك هنا اللي باقي ما شافش الكور يعاود يرجع لا فيديو قبل من هذا، راه كاين فيه الكور وعاد يدور لي زيكزيرسيس ديالو. وهاد لي زيكزيرسيس عاد نعمل لكم اللين ديالهم في صندوق الوصف، اذا بغيتو تيليشارجيهم قبل تخرجوهم عاد تشوفوا لا كوريكسيون ديالهم اذا كنتو شفتوا الكور. دونك احسن تعملوا واحد محاوله بوحدكم، يعني تحاول تخرج ليكزيرسيس ابارتي من الكور اللي كنا عملناه، وعاد ديك الساعه تشوف لا كوريكسيون وتشوف الاخطاء اللي طحتي فيهم وتحاول تصح. دونك غنبداو بليكزامان ناسيونال 2018 ديال سيونس فيزيك، دوره عاديه ديال سيونس فيزيك ديال 2018. غنشوفو لا بارتي ديال لا شوت فيرتيكال دون ان فلويد افيك فروتمون. دونك اون كومونس دائما à lire les données. Donc هنا partie 1. Afin de déterminer quelques caractéristiques du monde de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une épreuve graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volume gros, puis on libère sans vitesse initiale dans un liquide une bille de masse M, de volume V et de centre d'énergie G. On étudie le mouvement du centre d'énergie G dans un repère OJ. Donc شوفوا هنايا le repère اللي اخترناه هو OY ماشي OZ. donc هذا اختياري. لي ان ريفيرونسيال terrestre considéré comme قالين ديما كنلقاو هاد لا فراز هادي. دونك هنا باش هاد لي ريلاسيون اللي كنطبقوا هنا كاملين صالحين في ان روبير غالينيان. La position instantanée du centre d'énergie G est repérée sur l'axe vertical orienté vers le bas. هادشي اللي كنت قلت لكم في الكور، ديما خصك ترد بالك مع لاكس ديال الروبير ديالك، واش هو orienté vers le bas ou là orienté vers le haut. On considère que la position G d'un instant t égale 0 confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède n'est pas négligeable devant les autres forces. Donc la poussée d'Archimède كاينه هنا ماشي négligeable. La poussée d'Archimède normalement on la néglige إذا كان عندنا الفلويد هو لو غاز. إذا كان الفلويد ديالنا الغاز وكان لو كور عنده ان فوليوم صغير، دونك هنا لا بوسي d'Archimède ما كتبانش، on peut la négliger par rapport au poids et la force de frottement fluide. La force de frottement fluide est modélisée par هادشي اللي كنت قلت لكم في الكور، قلت لكم لا فورمول ديال لا فورس دو فروتمون كتعطى في لي دوني. دونك حنا كنا شفنا في الكور ان F égale K fois VG à la puissance N، وقلنا N égale à 1 ou égale à 2 dépend de l'exercice. Donc on a F égale à K fois VG. G étant le vecteur vitesse instantanée de son d'énergie G, K est une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids de liquide déplacé. Donc on a la formule de la force d'Archimède Matéa, où G l'intensité de pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient un pré-traitement des données expérimentales, la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'énergie de la bille en fonction du temps. Donc, voir la figure. Donc, on a la figure qui a la variation de la vitesse en fonction du temps. En appliquant, la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse écrite sur la forme. Donc, on a montrer
l'équation différentielle ديالنا هي هذه en précisant l'expression du temps caractéristique, et ça veut dire taux et K. Taux en fonction de K et M, et l'expression de la constante A en fonction de V, ρ, M et G. Donc on commence par en appliquant toujours la deuxième loi de Newton. Donc on commence par le système étudié. Le système étudié. Donc on a le système étudié ou à la B. Après bilan des forces. Bilan des forces. Les forces, il y a trois forces. Donc, la première force, il y a P, le poids de la bille. On a FA, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. On a F, force de frottement. Force de frottement fluide. Donc après maintenant le bilan de force, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, on a la somme des forces. La somme des forces extérieure égale la masse du corps fois l'accélération G. Donc les forces, il y a trois forces. Donc on dit P, on dit FA la poussée d'Archimède, on dit la force de frottement fluide égale la masse de la bille fois l'accélération G. Donc l'étape suivante, c'est la projection. Mais avant de faire la projection, il faut représenter ces forces. La figure d'Yenna. Donc, on commence par le poids. On a le poids d'immeuble le centre d'inertie vers le bas. Donc, elle dit P. On a la deuxième force, c'est la poussée d'Archimède FA qu'on a toujours vers le haut. On a la troisième force, c'est la force de frottement fluide F. vers le haut. علاش لأن la bille est orientée vers le bas. Donc on a F toujours le sens opposé de la vitesse, puisque la bille هابطة لتحت. Donc F est orienté vers le haut. Donc on projette la relation. On projette la relation sur l'axe OY. Donc, on a la projection PY plus FAY plus FY égale MAY. Donc, si on projette sur l'axe OY, donc d'après la figure, je vois la figure P. La projection de P sur l'axe OY, on a P parallèlement à l'axe OY, on a le même sens, donc PY il y a P. Donc PYP. FAY le sens opposé, je vois FA à l'axe Y, donc on a le sens opposé. Donc moins FA. F, la force de frottement fluide, lui aussi un sens opposé à l'axe OY, donc moins F, égale M fois l'accélération AY. Donc, on va remplacer chaque force par sa expression. Donc, la masse, on sait que la masse du bi, le symbole de la est petit m. Donc, on a P égale à M fois G. FA, déjà donné l'exercice, l'expression de la poussée d'Archimède est déjà donnée. Donc, FA égale ρ fois V fois G. Donc, on dit moins FA, c'est moins ρ fois V fois G. F, l'expression elle a déjà donné. Donc, F en vecteur. F vecteur égale moins K fois VG avec vecteur. Ou là, qui a la force sans vecteur. Il a sans vecteur. On a F
égale K fois VG. يعني إذا عملنا sans vecteur إذا خدينا هاد la force sans vecteur خدينا F égale à K fois VG. Donc هنا نعاودو هادي مزيان. Donc F égale à K fois VG. Donc حنا عندنا moins F, ça veut dire moins K fois VG. M, l'accélération AG, c'est la dérivée de VY. Ou puisque le mouvement se fait sur l'axe OY, donc on a VY et VG. Donc AY, c'est 2 de VY sur DT, ou là il y a D de VG sur D de T. Puisqu'on a VG et VY. Alors le mouvement se fait sur l'axe OY. Et voilà, il y a Y, ما عنديش X وما عنديش Z. دونك هنا إذا بغينا نكتبو سو لا فورم اللي مطلوب منا، شوفو لا فورم اللي خصنا نوصلو لها هي هادي. عندي 2 دو في جي سور دي تي بقى بوحدو، هو هذا. دونك هذا خصنا نخليوه بوحدو، وخصنا بلوس هذاك اللي فيه في جي. دونك في جي عندي هنايا، غادي نحاول نرد في جي لوطر كوتي ونقسم على ام. دونك هنايا إذا عملت هذا يكون عندي ام، أو ممكن نعمل بالجي سي ميو، نعمل بالجي. هنا يبقى لي ام موان هنا يبقى لي رو في رو فوا في ايغال هاد كا فوا في جي غندوزو لوطر كوتي غتولي بلوس، غتولي كا فوا في جي بلوس ام دي دو في جي سور دي تي. حنا باغيين هداك لو تيرم اللي فيه اللي ديال دي دو في جي سور دي تي يبقى بوحدو، يعني ديك لا ماس نحيدوها. مادام هنا عندنا الضرب، دوك باش نحيدو ديك ام خصنا نقسمو على ام، خصنا نقسمو كلشي على ام. دوك إذا قسمنا كلشي على ام غادي يبقى لنا جي ام موان رو فوا في ديفيزي بار لا ماس ايغال كا ديفيزي بار لا ماس فوا في جي بلوس دي دو في جي سور دي تي. دونك هادي ليكسبرسيون ديالنا. Si on compare هاد ليكسبرسيون هادي مع ليكسبرسيون اللي عندنا في l'exercice اللي خصنا نوصلو ليها هادي، نشوفو هنايا. دونك نعاودو نكتبوها بلا فورمول كما هي. دونك عندي دي دو في جي سور دي تي هادي بلوس كا سور ام في جي ايغال جي ام موان رو فوا في ديفيزي بار ام. ليكسبرسيون اللي عندنا حنا هي هادي d de VG sur dt اللي خصنا نوصلو لها 1 sur tau VG égale à A. Donc si on compare les deux relations, on compare la relation 1 à la relation 2, غادي نلقاو بأن هاد l'expression هادي اللي هنا هي هاد l'expression اللي هنا، وهاد l'expression اللي هنا هي هاد A هادي. Donc إذا خدينا K sur M هي 1 sur tau، ça veut dire بأن tau إذا قلبنا هذا نقلبو 1 sur tau نقلبوها حتى الآخر يولي M sur K، وكنكونو لقينا tau en fonction. شوفو هنايا ديجا وقعنا trouver، ها هو شوفو هنا en appliquant précision l'expression du temps caractéristique tau en fonction de K et M. هو هادي لقينا tau égale à M sur K. Et l'expression اللي عندنا هنا عندنا A égale هذاك لو terme اللي هو G la masse M moins rho fois V divisé par la masse. Donc هذه deuxième هذه l'expression de A هي اللي عندنا demandé في l'exercice. Donc allez trouver l'expression de A en fonction de G كاينة G كاينة M كاينة وعندنا rho كاينة وعندنا V كهو كاين. Donc هنا لقينا جاوبنا la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse VG limite et la valeur de tau. يعني graphiquement يعني à partir de la courbe ديالنا اللي عندنا هنايا. Donc داكشي اللي كنا شفنا في الكور. إذا بغينا V limite كنشوفو l'origine permanent وكنعملو projection sur l'axe de vitesse. Donc هاد la valeur هادي هي ديال VG limite. Donc d'après la figure 2, on a VG limite
égale 0,5. On chauffe l'unité d'INA, donc on a mètre par seconde, donc mètre seconde moins 1. On dit la valeur de la vitesse. Question, نطلب منا V limite الطو. طو كنخرجوها بلا tangente. إذا مشينا لا tangente ديالنا شوفوا لا tangente. ها هي لا tangente. L'intersection ديالها مع الريجيم permanent هو هذا. إذا عملنا لا projection sur l'axe de temps هذه اللي هنا هي طو. دونك باش نعرفوا لا فالور دو طو شنو عندي هنا 36 وهنا عندي لا مواتي. دونك هنا إذا بغيت نعرف كل كارو شحال كل هذا شحال كارو شحال فيها نقسم 36 على جوج هي 18. دونك عندي 18 36 وهنا الطو هذيك الطو ديالي عاد تكون هي 36 زائد 18 هي 54. ونشوفوا اليونيتي ديالنا عندي ميلي سكوند. دونك هنا الطو إيكال 54 ميلي سكوند. دونك هنايا طو إيكال 54 millisecondes. On passe maintenant à la question 3. Trouvez la valeur de K et celle de A. Donc, إذا بغينا نخرجوا la valeur de K رجعوا l'expression اللي ديجا جبرناها. حنا ديجا بينا بأن طو هي طو égale à M sur K. Donc, هنا on sait que طو égale شنو قلنا M على K. donc حنا شنو بغينا K. donc K égale M sur taux. La masse déjà donnée عندنا la masse de la bille هي déjà donnée هنايا هي 2 10 à la puissance moins 2 kg. donc هذه ما عندنا نحاولوا فيها. وعندنا الطو عندنا 54 ولكن عندنا ميلي سكوند. donc غنضربوها في 10 à la puissance moins 3. donc il a maintenant une petite application. نلقاو بأن K égale 0,37. l'unité donc هنا عندي la masse en kilogramme عندي taux en seconde. donc غنلقاو K kilogramme fois seconde moins 1. وبغينا la valeur de A. شوف هنا donc هنا on a trouvé la valeur de K et la valeur de A. La valeur de A, on va la déterminer à partir de l'équation différentielle. Donc là, on a déjà l'équation différentielle qu'on a d de Vg sur dt plus 1 sur taux Vg égale à A. Donc il a fini le régime permanent. Donc au régime permanent, je nous calcule la vitesse Vg égale V limite égale constante. Et donc la dérivée de Vg par rapport au temps égale à 0. Donc il y a la vitesse constante, la dérivée de la est 0. Donc il suffit de le remplacer faire l'équation différentielle. Donc Vg on va le remplacer par V limite et d de Vg sur dt on va le remplacer par 0. Donc on obtient d de Vg sur dt égale à 0 مشات. On a 1 sur taux V limite égale à A. Donc, نلقاو بأن A égale V limite divisé par taux. V limite déjà حددناها هي 0,5 déjà لقيناها من la courbe. والtaux déjà لقينا 54 10 à la puissance moins 3 لأن عندنا ميلي seconde. Donc si on fait une petite application numérique, on trouve que A égale 9,26. L'unité, donc, on a un V limite, les mètres par seconde, ou on a taux seconde, donc l'unité de A est mètre fois seconde moins 2. On passe à la dernière question, la question 4. La question 4, la méthode d'Euler. Donc, la méthode, c'est une méthode qui est très simple, il suffit de connaître les relations dialectes. قلت لكم واحد لا غولاسيون في الكور قلت لكم واحد لا غولاسيون كتعطى هي هذه اللي عندكم هنايا هي اللي جبناها من ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك عندنا دي دو في جي سور دي تي هذاك هو ا هذيك هي لا بروميير غولاسيون ا. لاكسيليراسيون ايكال 9,26 هذه هي لا فالور اللي لقينا موان 18,52 fois v la vitesse. Donc هاد ا
غنسميوه AI وهاد في غنسميوه VI. كما قلت لكم ديك المره ديك I هي ديك لي فالور اللي هما 0 1 2 اكسيتيرا. حيت الطابلو ديالكم فيه دي T1 T2 اكسيتيرا او V1 V2 V3 او A تا هو A1 A2 اكسيتيرا. دونك لا بروميير ريلاسيون هادي ديجا دوني في l'exercice. La deuxième relation اللي خصكم نعرفوا هي la vitesse V de I plus 1 égale AI fois delta T plus VI. Donc هنا delta T شنو قلنا delta T هذاك سميناه le pas de calcul. Le pas de calcul هو la valeur اللي كاينه ما بين l'instant والinstant. دونك بين هذا وهذا كاين delta T، ما بين هذا وهذا كاين delta T. دونك إذا بغينا delta T مثلا غادي نعملو 0,0 مثلا 0,020 أو 2 moins 0,015. إذا عملنا لو كالكول غادي نلقاو بأن طو إيكال أو دلتا تي إيكال 0,005. هذا شنو عندي؟ شوفو هنا عندي سكوند. دونك هذا دلتا تي اللي هو لو با دو كالكول. دونك هنا دلتا تي عندنا لا فالور ديالها هي 0,005 سكوند. دونك هذا هو لو با دو كالكول. ونشوفو لا كيسيون دار. شوفوا هنايا en utilisant la méthode d'Euler et les données du tableau suivant, calculer la valeur de A3 et V4. بحال قلت لكم l'exercice. Donc إذا بغيت A3 غادي نمشي إذا بغيت A نمشي لا relation الأولى غنسميها لا relation A غادي نسميها لا relation 2. La relation A باش نخرج A3 il suffit de remplacer. باش نلقى la valeur de A3 il suffit de remplacer هاد I ب 3. Donc à partir de la relation هادي غادي نلقاو A3 égale 9,26 moins 18,52 fois هذيك V غنسميوها V3 لأن هذيك عوضناها ب 3 هذيك ب 3 وهذه عوضناها ب 3. Donc A3 égale 9,26 moins 18,52 fois. إذا بغينا لا فيتيس دو V3 شوفوا A3 فين كاينه هنا. دونك اوتوماتيكمون هاد لا فالور هادي هي V3. V3 هي 0,126. دونك إذا عملنا لو كالكول غادي نلقاو لا فالور دو A3 كنلقاو لا فالور ديالها هي 6,92 bien sûr mètres secondes moins 2. هادي لاكسيليراسيون ديالنا لقينا tout simplement en remplaçant ديك I 3 en remplaçant V3 بلا فالور ديالها à partir du tableau. Donc بغينا V4 إذا بغينا V غنمشيو لا relation deuxième relation اللي فيها لا فيتيس. دونك إذا بغينا هذا غادي نمشيو لديك لا relation ديالنا هاد لا relation هادي باش تكون عندنا V4 هاد I هادي خصها تكون كتساوي 3. يعني I غنعوضوها ب 3 هنا وهنا وهنا. دونك إذا عوضنا I ب 3 غادي نلقاو في الأول إذا عوضنا I ب 3 غادي نلقاو بأن VI 3 بلس 1 هي V4 اللي خصنا حنا إيكال هاديك 3 دونك A3 فوا دلتا تي بلس VI اللي هي V3. دونك il suffit de remplacer هاد لي فالور à partir من الطابلو ديالنا. A3 هو اللي ديجا لقيناه هو هذا اللي هو 6,92 fois delta t. Le pas de calcul قلنا هو هذا ها هو ديجا لقيناه قلنا هو 0,005 donc 0,005 plus V3 déjà donné déjà لقيناه هنايا هي 0,126. Donc si on fait un petit calcul on trouve que V4 égale 0,16 mètres par seconde. كنشوفو لقينا لي فالور ديالنا وديما ملي نلقاو لي فالور ديال A ديال V نفيريفيو واش هادوك لي فالور واش لوجيك في الطابلو ديالنا. شوف مثلا إذا لقينا A3 شوف A3 مشاو كتنقص. دونك شوفو هنا مثلا A4 شوفو A4 هنايا كتساوي 6,28 A5 5,70. دونك A3 غتكون كبيرة من 6,28.
دونك هي لوجيكمون دونك هنا لقينا 6.92 دونك هاديك 6.92 إذا خدينا ديك 6.92 هنا 6.92 دونك لوجيك مع هاد لي فالور اللي كاينين هنايا. إلا مشينا لل V4 لقينا 0.16 شوفو هنايا لا فيتاس مشاو كتزاد شوفو هنايا 0.126 وهنا V5 120 هنا 192 دونك هنا لقينا V4 0.16 دونك هاد لا فالور لوجيك يعني كاينة في هاد الترتيب اللي ماشينا دونك فيتاس كتزاد و لاكسيليراسيون كتنقص. دونك هنا ميمكنش تلقى مثلا V4 صغار من هاد لا فالور هادي أو ما تلقاها كبر من هاد لا فالور هادي خصك تلقاها أونتر هاد لا فالور و هاد لا فالور هادي. كذلك بالنسبة لاكسيليراسيون خص يكون داكشي لوجيك مع لي فالور اللي كاينين في الطابلو.